Guwapa ka itong pizza, guys. Oh, basta magkugi, guys. Makakaon yun lagi. Hello. Hello, guys. For today's video, guys, magawa dito og pizza, guys. May dough na ako dito, guys. So, ready na to nga dough, guys. Nya wala man tay pizza na tomato sauce. Sauce para sa pizza. Ketchup na lang, guys. Lagay natin. So, para madali. Okay, gutom na, guys. Nya may manok kami dito, guys. O na natira yung gumawa ako ng taco. Pwede naman to ilagay dito. Ilagay natin. Ganahan natin, guys, para malagyan lahat. Ito. Kamuti. Kaunti lang mantika nilagay ko, guys, kasi madali naman ito maluto, guys, kasi yung kamuti nila dito, hindi katulad sa atin. Dito parang matubig. So, iluto lang natin yung kaunti. May tayo sa ating pizza. May pares yung pizza natin. Ayan lang, guys. Simple. Dali lang ito maluto. Luto na, guys. Ito na ating sweet potato. Ganito lang pala lutuin, guys, ang sweet potato. Ano dito. May pangit kasi yung sweet potato na dito, guys, eh. Pag ilaga mo to, naku, pangit. Kasi parang may tubig. Parang ganito lang pala luto niya. Lutuin mo sa konting mantika. Konting oil. Ito na siya, guys. Ngayon, lutuin na natin ang ating pizza. Open na natin to, guys. Okay, luto na ang ating potato sweet. Lutuin natin yan, guys. Saglit lang yan natin lutuin. Yan, guys. Luto na, guys. Kainit. Uy, kainit. Yun. Luto na yung pizza. Uy, pinit kayo, guys. Yan na, guys. Luto na siya. Guwapa ka itong pizza, guys. Oh, basta magkugi, guys. Makakaon yun lagi, guys. Oh. Saka na ta, guys. Okay. Magutom na. Gutom na, guys. Kain na kami, guys. Hati, may salata daw. Ayaw niya may sabaw, ayaw niya may sauce. Dami man yan. Kamatis. Sige. Yan sa akin, guys. Ito yung pizza natin, guys. Oh, nabangag na, guys. Tapos, di mawala tong among guys, oh. Di mawala to among bawang ba. Bawang, sarap yan, guys. Lagay natin dyan.
siyang ano. Nagbitay pa. Nagbitay. Nagbitay siya, nagbitay. Now, sa me guys, thank you for watching. Bye-bye. See you for the next vlog.